Good evening mga kasaka, mga kabukid. Our videos for today is lugdag. Ayan. Linit ingak pa yung apo. Sa ako inarasaw ta na may kapitig redaction na. Ata inarasaw ko pay. Sa akong to luto na po. So, diluto tayo for today, for tonight. Lugdag. Binanggungan. Kada sagpaw na kamuti kan putong. So ata narasa tayo pa itin na ayos, lininis tayo pa tapno nalinis mo nga lotwon kun bago tayo kanin apo nalinis ti sila tayo. Ano na eh. So, binanggungang liddag for tonight's ulam. That's our videos for tonight. God bless you all.